जय श्री राधेकृष्ण दर्शक बंधु चलतु जानिबा आजिर भाग्य भविष्य। आज हेउची 17 सेप्टेम्बर 2024 मंगलवार। केउ राशि पाई केमिति रहिबो आजिर दिन चलतु जानिबा आजिर राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि। आज टंका पाइबारे बाधा दूर हेबो। कोर्ट रे सुसंगता रहिबो। क्रॉनिक रोग समस्या सृष्टि करिपारे। अजଣା भय आपणको हैरान करिबो। वक्तव्य हालुका शब्द व्यवहार करबा ठारू आज दूरे रुहंतु। विवाह प्रस्ताव ग्रहण करा जाय पारे। परिवार रे सुख एवं शांति रहिबो। वृष राशि। अर्थनैतिक अग्रगति हेबो। व्यवसाय भल रहिबो। विनियोग भल हेबो। अधिकारी माने चाकरी रे खुशी रहिबे। परिवार रो सहायता उपलब्ध हेबो। शत्रु आज भयभीत हेबे। पति पत्नी स्वास्थ्य विषय रे चिंता हेबो। शारीरिक यंत्रणा संभावना रही। विपदपूर्ण एवं बंधक कार्य ठारू आज दूरे रुहंतु। जमी क्रय एवं विक्रय पाई एक योजना प्रस्तुत हेबो। मिथुन राशि। तुमे चाकरी रे अधस्तनकर समर्थन पाइबो। दुष्ट मानक ठारू सतर्कतार आवश्यकता रही। पारिवारिक चिंता रहिबो। विवाद को उत्साहित करंतु नाही। विलंब कार्य आज दूरे रुहंतु। एक उत्सव रे अंशग्रहण करिवार सुजोग मिलिबो। यात्रा को आज उपभोग करिवे। छात्र श्रेणी सफलता हासिल करिबो। बुद्धि शक्ति सहित व्यवसाय रे अग्रगति हेबो। कर्कट राशि। आज बुद्धिमान भावरे आवश्यक निष्पत्ति नियंतु। व्यवसाय भल रहिबो। चाकरी रे कार्यभार रहिबो। आज थकापण अनुभव करि पारंती। विपदपूर्ण एवं बंधक कार्य ठारू दूरे रुहंतु। आय रे निश्चिंतता रहिबो। कारोबार ठारू शीघ्र करंतु नहीं। एक पुराणा रोग पुनर्बार होई पारे। दुखद खबर ग्रहण करिबा संभावना। काहा द्वारा प्रलोभित हुअन्तु नहीं। सिंह राशि। आज व्यवसाय विस्तार हेबो। आपण चाकरी रे पदोन्नति पाई परिबे। प्रयास सफल हेबो। सहभागी माने समर्थन पाइबे। विनियोग लाभदायक हेबो। घरे सुख एवं शांति रहिबो। उत्साह जारी रहिबो। भाग्य आपणको समर्थन करिबो। आज पिलांक विषय रे चिंता हेबो। शक्ति एवं प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। घर बाहरे पचरा उचरा करा जिवो। आय वृद्धि पाइबो। कन्या राशि। आज दूररु सुसमाचार ग्रहण करा जिवो। अतिथि माने घरे पहुँचिबे। खर्च वृद्धि पाइबो। आत्मविश्वास वृद्धि पाइबो। रिस्क नेबा ठारू दूरे रुहंतु। विनियोग भल हेबो। सहकर्मी माने चाकरी रे आपणक सहित रहिबे। आज थकापण अनुभव करिवे। आय वृद्धि पाइबो। व्यवसाय लाभदायक हेबो। दुष्ट लोकमानक ठारू आज दूरे रुहंतु। तुला राशि। अप्रत्याशित लाभ होई पारे। आज लटेरी ठारू दूरे रुहंतु। व्यवसाय विस्तार हेबो। आपणकर चाकरी रे आज पदोन्नति पाई पारंती। सुखर माध्यम संग्रह हेबो। शत्रु माने परास्त हेबे। भाग्य आपणको समर्थन करिबो। सबु दिगरु आज सफलता मिलिबो। प्रेम संपर्क रे आशा करा जाउथुवा सफलता हासिल हेबो। व्यवसाय यात्रा सफल हेबो। बिछा राशि। आज अन्य मानकर झगड़ा भितर को जातु नहीं। आय रे
ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ରହିବ। ବିବାଦକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରବାରରେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତି ହେବ। ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ଭବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ। ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଟେନସନ୍ ଆଜି ରହିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧନୁରାଶି, ଲାଭ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସହଭାଗୀମାନେ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଚାକିରିରେ ଖୁସି ହେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ଆଜି ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯିବ। ଦେହ ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ମକର ରାଶି, କିଛି ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବ। ଘର ବାହାରେ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆଜି ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଳିବ। କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସୁଖର ମାଧ୍ୟମ ଏକାଠି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଚାକିରିରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଅଧସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପୂଜା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ସୁଖ ମିଳିବ। ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଖିକୁ ଆଘାତ ଏବଂ ରୋଗଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଜି ସହଜ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଆୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ରହିବ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏକ ପୁରୁଣା ରୋଗ ପୁନର୍ବାର ହୋଇପାରେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଯାନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାରରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।